जय जगन्नाथ। कोरोनार द्वितीय लहर घरे एका एका कलाकार खोजुची निराशा भितर आशार आलोक को खोजुची जीवन को एमती खोजु खोजु शब्द ब्रह्ममय कविता टीए पहुंची गला व्हाट्सएप माध्यम रे। गीतिकार श्रद्धेय सान भाई मंटू। मंटू कहले शरणारविंद नाम ही यथेष्ट, नेम इज इनफ। चेष्टा करुची रूप दवा। जीवन तू बदली जा रे सेमिति, तू बदली जा रे सेमिति रे जीवन तू बदली जा रे सेमिति, तू बदली जा रे सेमिति। सबाड़ुआटे प्रजापति हुए जेमिति, किशोरी झियटे धीरे धीरे हुए युवती। काहाकु न कही मो गानई बदलाए ता जामिति, तू बदली जा रे सेमिति, तू बदली जा रे सेमिति। निजर छाई को निजे देखी देले बेले बेले लागे घृणा। निजर छाई को निजे देखी देले बेले बेले लागे घृणा। আজি এ বজারে বাটই হজারে মু কাহিকি বাট মଣା। বহির মাଳରେ চলা বাট ফিটে যেমিতি, পথর সঙ্গীরে গছটিয়ে উঠে যেমিতি। গহির মাଳରେ চলা বাট ফিটে যেমিতি, পথর সঙ্গীরে গছটিয়ে উঠে যেমিতি। উদাসী মুহরে আঞ্জুলে লুহরে হস দিশে কেবে কেমিতি, তু বদলি যা রে সেমিতি, তু বদলি যা রে সেমিতি রে জীবন তু বদলি যা রে সেমিতি, তু বদলি যা রে সেমিতি। সবাড়ুয়াটে প্রজাপতি হুয়ে যেমিতি, কিশোরী ঝিয়টে ধীরে ধীরে হুয়ে যুবতী। কাহাকু ন কহি মো গানই বদলায়ে তা জামিতি, তু বদলি যা রে সেমিতি, তু বদলি যা রে সেমিতি, তু বদলি যা রে সেমিতি। জীবন বদলি যাও, পরিবেশ परिस्थिति बदली जाओ, सर्वे सन्तु निरामया। जय जगन्नाथ।